TV Mouse. Ça c'est un niveau. Oui, c'est un niveau. Assalamu alaikum soninko aro soninkan kamukano aro soninko nyime lengui okawire na li allatiga na mama ori melenki wasi jon gondi kenga nimse jara ngesi jonga pari no gondi inshallah na lise kat soninko nga aro soninko kamukano keta mogari presentation dabari si hana ke bega seno kundu klubu kande basilla France no gondi apporte parole ngani yore esijon no lenki diga mi go ma kati sonu konga sonu ko tuna trenka oro koro kora esijo ke no gondi oro haba kande basilla sonu kara sugatu yo wari diga men kina me maga dete khore kini sonu konga uga munana gollu be dabari aro uga gollu be no kamma yo ma papa ngar ke ngetankini yo kenda ngalle esijo ke no gondo kontaku oro o vice president ko kingani kawuru sillay président Korenni Bouba Conté kala make nkinyare lenki una ya golle ngawo golle suda barni kengani Bouba Conté hajja nyame jabi mpa bakari silla idi imam budu biro una kunya golle yoro diga me gor katsun ko ngalenki duna suna terenka na ko ina to golle be kamma yori yasi jonno gonde yo mogar diga me kino haba me sunin kara aga sekat sunun ko chuka mantenga nanti ku gara gode be utunari kitenga sunun ko chuna terenka iga munda lenki son kon khani iga trinka golle ke begi mambude biro magalenki iraga golna non do magadde ta worki ni ken non o president o bispo dangare kawru silla o haba mere kande basilla aro o mambude biro kinga ni gide sum posilla yo arndi diga men kini presentation kuna presentation bari yo na diga men pokoren kino haba me kande basilla ana girlo golle inshallah kawru silla bismillah présentation. Merci Garnier. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa sonukra oda gasukuni onati nelle khairi yalla gro grandi jamdi alla ganda nelle khairin kino da ya rabbi. Linki ko ta ki wahi al hadni le 6 avril le 6 mars wa kine Paris 18e la chapelle inshallah wa mdon che kat sonukonga Kengani club de Kandeba Silay, donc on est vice-président et puis le trésorier général, président ni Bouba Conté, yo kenga abja tarendi, korwara tarendi inshallah, wa do membre rubron kutu kenga ni gai gandiga, awa maliban tarendi lenki kotake, mpa bakar sila kenga shin, wa do Ousmane Fangina, Ousmane Diagroga, wa do membre ke kutenchu inshallah, hoga mamugo do présidente Adja Nyame Jabia di délégation Kouté Bamako, Papa Diawara, ke dalla Doukré, inshallah do membre ke kutenchu inshallah isu digan kanenen ke bo no wararni lenki o li studio ke nali club ke présenté son konga événement nyugano mara alhamdulillah le 6 juin inshallah le 5 juin inshallah wa mundana kena présenté lenki yo ori mana ke studio ke yo ori mana ke ken inshallah wa tarendi lenki re nge kawru silla kande basilla sumpo silla Garnier silla inshallah ho kene ogari na lise kati son konga yo orni diga menkini appreciate inshallah okani papa bismillah kenani assalamu alaikum sonin kara damma obo kata ay odo jemu ale odo khairindi ngene sumpo silla membre de bureau nyaninga donc lenkiri manan ke ngani hobe naldi présentation dabati golle be goma kati sonin konga donc na atu awuladi o kan kawa mede manay mobe iyo o kuku limanan ken na présentation nya dabati o porte parole ngare garinga silla o président vice président ngare kawru silla nan ko haba me kande ba silla yo kembere ngori naldi kebe goma wana ko ya ori madan ni kenyai yo assalamu alaikum. Alaikum salam. Noari kanwari kawru noari garina noari sumpo silla noari wa Djibril Jara station nogondi 68 boulevard de la Chapelle Paris 18e ori mananga ni kebe no ganne mbagandi katti soni konga ado soni kan lemundo soni kon kananu soni kan kamukano ndo soni kan konano odo khairi ndo tare nya likatagai kotonu ndangi klubu Kandeba Silla ga nguni fondateur nu siki ankitai
alaji sago nambugu gidu me de bebe tonga ni jonkula na watarendi Italie buba gonte abaka bordatia nara marandi awatarenda abija uye kamara abaka jangunte kamara kuanda association ke créé banun tikande basilla kananu banun tikande basilla menjangu banun tiklovu kande basilla ida mengari na nya association a ko tanganda mani kidanga anti yabondu ngetai kama tikere de parce que qasim pinya na solonga lami ona nonya masala la rek soni kolli bugu nanti na hanga ke golle be anga tabarni on ka wona jonka sigindanda wu television ka o tikenche mbenna qora e tanke nyime hakran nan ni mania o kan kawana dabari golle ke no gonde nti kada bibliothèque njigindi soni konde be hanan ni Bamako ay ona bibliothèque njigindi Bamako adu mije soni kon kanne ke ora ga defana mo be soronda ko nanti tampile sine tanchige sine rigi halle kanu tamiro hillo sankunu soni kan kanne ngari kundi soni kan kanne kan kore ya kan taka sankunu oda a defend soronda defend o kane soronga hinna defend har kumbane sere suna itten kuti shigan campagne ida koy nanti oui alli ngunni mani ho to na bibliothèque nya sikindi Bamako ida dudo goto membre de bureau shitinuku jope bane hillo shiko na gato karago lenkinda shimo hay tamudo shiko tamudo shiko ke su ho ga de kamo hilido ho serewadi bo kenya no gara koy nanti ona tikella sorobe no ga afrique kamo hilli ko de sorobe no ga europe e 10 euro sorobe no ga americain e 10 dollars kulanta nyogome kan nebugo gedele kellanta bagandi de ka membre de bureau ke da dudo gote no gonde na volonté ndabar moga tere ke kitana gobo na ka hitunun kitani sigindi lenki problème sunta terrain kama ay kene ke kati halle sans fil ke halle e kati kilendi kulba ado kulba na ganta da ni 500 mètres 600 mètres de 1 km oda kitano nye bon antike on a nya mise nga na nya bibliothèque nga club kande basila odiga mukube ogi konde ganta sankun awa soro gonda ngani nanto da sigindi te kalsi munde nyai ayoda sigindi te sone ka kunga daga kane gombane lenko kwa na okudo membre de bureau ko atona kama ka kumbana ganya na kibi e anyana soni ko nyadanga oku gana duguta golle ke ta kamanu wakite do golle ke hobe ga to ko imene ka oku gada kibi dabari soni ka gundi nda simalla watu kana te kwa kenya ni oda mani ho dabari tereke duguta ka itunun duguta katto ga tuwa hanan chogondini France ni debe gore ay wagadu ga kare kombi ga kare sellara ga kare jara gor khasen ga kare oda meni France yare parce que na utu Guinée Bissau Guinée Conakry Gambie Sénégal Mali Mauritanie Côte d'Ivoire asu serenga kitene ke pari yare lenke Kenya no ga da ko nanti ona soirée galant dabari sarte galant a été trop minanti litawi ge banede sali ke kite sali ke na mina wa vitri sur san mo ga adresse no ngarado numéro téléphone no anyana cambré le 5 juin le 5 juin a gemme dimanche nya kay la grande pat cote nya heti nya ni serenta gollini awa ko samedi awa jopene 18h 20h nandaga wara ma love 5h du matin 6h du matin e wari na uru honun kilun koy oda tikella tikeke ni mania 40 euros sali ke tugenia igande nyanko bene jinyanko bene anta kuna mbatenyedi et puis sonu konga joppe mogobe akota ngo wakono sonu kolla da nunga ni kebe o wakono kebe gan kawa soni ka gundi o wakono soni ke gan ta kebe dabar na akota ngo wakono ola da nunga dabarni akoto sangunga dabarni komi jienu ngano ngani ina shehe soronna soyi et puis hitana nunga ngani gadi hobe nuga no ola da lego kun kawa ngani gadi et puis artiste ngauti awa sange nyugo koinoi sange ndo sobe lantara me halle suna domia akota nga surprise ga bianu ngano ora kanta kene kena serebe gana nimi sentanda kendi ibe gana irna ki tuduro magari nantinde 40 euro ke to wa rempendi kenyi wa soron commande ne na utu président nunga otko sa enunga na ndaga bara ambassadeur nu benu go présenter ne na ndaga bara ministre nu benu ga France yere ado culture nu na ndaga ke ngara préfet nunga ado maire nu o be so invité ne nanti ona langi nya defana o kanne ado lada ona kunya defana hobe gibe maganga na kin honta ballai kebe gana kite tuwa hana nga saka soni ko kuwa na ke golle dabarni ke golle na soni ko kuwa jula gonto ko mo ga dabarni ho honto mo ga dabarni o nyaage ne ha ona porte soit konkono lakati lakke kebe gana kito na rai ka ke gana sigi kota be o kulan kolli kenga soronga kitene halle igarni na la dabari o nyaage katti konui jamangumu ado debugumu
ho gani soni ke nyanga da jamanu kube no konte ade gumunga da jaman gumunga di nan to kitu ko intenga katagai angara mugu yelinga ngaka mundi ka hakren na kaganda re nyari kenga na dangi modinu keno dambe nya do qillendo na me nda simado sariya ngada dome o mo ho hotana trende hontan yana di kenya ga he kenga na dangi gadi so bo ga tini dangani mangu o kitu ko intenga katagai hobe nda siro hatambindira kumangu ana sironde hobe nda bono gadi kumangu ana sironde no go nati tukura gumu no go nati shingopu no go nati jahuna kallemu o kitu ko intenga kataga sui goden to magade ko jikenna gai yerenga na dangi sange ndo soben chuganta sirono kube no halle kenni nyagamala kundai na utu gelli tagenga na wara geserenga na wara jarenga na wara finanga na wara sakkendo mabenga ado kabila beta no ga man to ko holla ko kutambido hillo keno su gollenya akota ngo wasangu mbagandini uga yagini mogobe kutunto nganya na mogobe manyunga yagini mogobe talibo nganyi legene mogobe kuswari ni surprise goro tananu anu gondi oranta kun konna kana ngalenki kasere su ganari anta ni mishinadi agananya hobe duna suwa ngalla duna suwa moko yo kundunya ne ona siga kadaire o nyage ne kataga nanti le 5 juin dimanche kotani ko ilenki ay lakarani kason tumunya tenenya ka feti nyana kotan igati ni feti be la patakot bon donc o nyage ne katti bezui nantan na nyimike kotai angana di nimisen tangar nandadi angana rango taunu en placinga jinga kinanga angayigene bo besu bi tikeni 40 euros ko nyaga tenga katti soni karasui association su ogana nyevite angana irna angana hobe halloy o war jagene kenya angama horti gaga do nage mutata nay critique intadi ho hon tadi gajange intadi ho hon tadi association su gadi o dan kri soni kara association nyaga na kritenga berake nan to suka hono ke golle da bar dome kenya ni soni kara gran kenya ni alaji amede silegat na kande basilla o kitu ko intenga katti bannanunga ho gani bannanya ngano de matike be ho be gani hankamanya angano jamatike be kisu ganti be maga miskine gabe ho ganta maga an kan duoda ke duwa wampa su ho hoy arno ge manda sahaban odi manan ni kiyai hakke to ngadi salli wala muhammadu nangiri president buba gonte do hajja nyame ado president d'honneur bakari silla secrétaire général serene biranes ado president de l'organisation gay gendega vice president kauru silla porte parole non krese garinga silla meta on tempay nandaga wala administrateur non president kenga ni usendi sogore ma amerike tarendi oga makatu na hobe toronko o mamungo bama konkonga kenga ni dalla dukure ado papa jawara basamba nandaga kenga ra bedia nandaga kenga ra tijani sillai nandaga kenga ra madame la présidente haja nyame o kunyindenga katti suka matenga o secteur nu benu ga jamane sui o kunyindenga katta suka matenga ho benu ga carte ngagana ho benu ga shiki ke jikemure ku benu ga volonté litri katto hari ga makarte utu on war ndenga katta sui hakato kenga de salli wala muhammad o ogir grise ne kenga no haba kande basillai ara deta chukini ko wa bolla kabe kama ke tauna sonin garatiga ona sonin garamama kubenu suka ko me len ko gara golle ke o gara kinyere onta bugurei onta jamane onta debe osini malibane nye akitu nyanko me na golle ke dabari yo amuno sonin ko kama ko magara kinde ke be sonin gara sukko mantenga be suni sigranda dabari ke no golle be suni sigranda dabari ke golle no golle andanya andaya kande basilara anyana sonin gara so danga ko maga golle be sonin gara danga wurundo ke aga kamana na grana tirndanga takebetu anakandanga sere wo gane ya gana ito ko ke araba ga kana nanti tage ko nan ke gama da barndanga mara yati sonu ka ko kuma kamai to ko ke ma san kasu yo ke ani sonu kalle mu sonu kamukano wa gomun yana kata su kamantenga nanti conference ke kota igati ni gala li sarite nyen o gala sarite mu reni bana sonu kanne o munda sonu ko agano dema anke jenga ni tampilo jine ke ngantamma angana biye ke to 40 euro ken naro keske no ken ko goro da barni boga nati sun gondo korna menya gonda ga sibilo hawo boga na galake da barako tanga representer galake kota artiste goro ngoma comme je goro ngoma diga birake ku ngarni sehe o habarni diga mi mutu après aga diga mi mutu question wa kete diga mi ken gondi gele question ga serbe ma alla batin toro kande silai manna tin to kawri silai mo usmana jaga wanan question ke kire andaro diga mendi wa question dantanto kinai aga kunjabi ken mpeti aga debake bedbar be ni 40 euro wa muna beso na beke o beke ntaro sur jibani beke no conference ka e ka tara dubite ka tara adu nije gelde ko mano ko gana daga dunadi o gantara dunadi sur benu garnu falle digati ni belo kande basile gamu yara ke tore o ke inshallah daga menme
yonke ko daga meti ngere keta garinga sillani na jamanti kana mana so ngara su kunyi kene ka ta suina to be tenga su ko ma tenga inshallah merci wa kundo an inshallah honati papa na noiri garien noiri sumpo sila na way donc sonuko wa diga menni ke inshallah gangunde nga katagaya yo donc ke kota on tamunda sirena manka wa osuno duro ko tenya ke kota ikwa wa golle kina so golle sirbana golle heti kande ba golle heti ula president golle gani ula vice president golle gani ula sretana golle gani ken sonu kraso golle ako to ngat babu ngarni ke biray sretana warni ke biray inshallah wa mundo sonu ko maga ako tanga ili gondo yagare lemne do khirse o la dan ko na ko itubabu nga kebe gano maga ganni ona ko ya o gani kebe dabar ni ganni ona ko ya c'est vrai son kra lenki ko ta ko ta ta ono o suri ta o ira lenki ko ta ke france ani loda ora watini pare ani loda kanta wagadu ya pare ani loda kombia pare ani loda kanta yo inshallah wa mundu son ko chuma ke ko tai o maga manke association su invité teni akota inshallah association su ga son kra o sere su ga association su tu angarwa invité teni ke ko ta inshallah donc ono membre ni mesukuni hakke su gano membre ngoga mungo hoyi mo o mungwa sino wa mu dona sukuni adama yunus khalil wage o wa kunyini o kapalle maneni o tralle maneni o goni alle mena halman kamara o gangunde nga kataya o wa kunyini o wa kunyini wa hakke su ga bironu kuri nautu sende dukre bebe demba dukre swadu jabi ajafane aja kumbasa ya jasila wa kumba damba inshallah o kunyindenga kati asuka mantenga mama wa sibi mama wagi wa kunyini wa sonikra damanchu kunyini club ke Uganda ya gara wasu kunyini kia touré kunyindenga yere inshallah wa kiani donc vraiment wa gangunde nyana kati sonikra soya wa mudeke kota vraiment illi ino dema osuna medema ke gollo garwa asabati din mogobe o garwa timandin mogobe inshallah kan kité terrain kité ad darunchu c'est clair à sous vérifier le tambangenga ko hontaga mankana ono golle ke jopa boken ko tangoro warni na ka ke présenter son kanga ko tanga ko inshallah le kani e wa ga khikani kawrusilla donc kunyina do kanta nga kata suka mantingo assalamu alaikum